हाइन हईते खरकसा ब्राउन सुगारनि बानिया ख्लायनायनि रमखा बिशालगढ़ थानानि पुलिस बेनि मुं फारुक हुसैन कक्टिशाला बना दरबार नगरति शाखा पुलिस पार्टी मुंग साइमन का 11 में बिशालगढ़ थानानि चौरिलाम पेट्रोल पंप गानानि लाहारो 81 बॉक्स 804 ब्राउन सुगार नतुई लाहार पार्टी मुंग क्लाइमानि खुंसा रॉयल एनफील्ड बाइक पार्टी मुंग थायो बिशालगढ़ थानानि पुलिस रक थांगै आफेमुंनि बानिया ख्लायनाय कबीर उद्दीन रमानी बिशालगढ़ थानानि पुलिस आ पार्टी मुंग नतुई कायसा एनडीपीएस केरंगो एफआईआर नाहारै चाइतोगै नायतोमो अंकरजाक ताबु पुलिस आबन यागलोनो तबु कबीर उद्दीन बरनि बिसिंतिन जेल रिपीट ते कबीर उद्दीन जेल तो नै कक्सिमपिनिंग जागै तंग हनेबो शाखा आ पार्टी मुंगनो बरनि नायकल थाइरनो बिसिंग तंगमानि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मिरुदुल मजुमदार ते खरकसा फेकुनि बानिया ख्लायनायनि मुंगो मानखानै शाखा कक्सिमपिनिगै बिशालगढ़ थानानि पुलिस सार हरकुथगो सुनामुरानि सिमी फारुक हुसैन मुंगै ते खरकसा फेकुनि बानिया ख्लायनायनि रमखा पुलिस এটা গত 11 তারিখ যে আমরা একটা এনডিপিএস আপনার হিরোইন এখানে সিজ করেছিলাম কেরালাতে কত তারিখ স্যার ওইটা পুলিশ স্টেশনের 27 নাম্বার কেসে একটা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ হিরোইন সিজ হয়েছিল সেই কেসে আমরা একজন প্রথম দিন তো আমরা একজনকে কবির উদ্দিনকে অ্যারেস্ট করেছিলাম এখন তাদের একজন অ্যাসোসিয়েট ফারুক হোসেন তাকে আমরা গ্রেফতার করেছি এবং তাকে আমরা আদালতে পুলিশ রিমান্ডের প্রিয়ারিটি প্রডিউস করি স্যার কোথায় থেকে অ্যারেস্ট করেছেন সোনামুড়া হ্যাঁ সোনামুড়া স্যার এই পর্যন্ত এই কেসে কতজন অ্যারেস্ট হয়েছে এখন পর্যন্ত দুজন অ্যারেস্ট হয়েছে তো তাদের মুখ থেকে কি আর অন্য কোনো নাম পেয়েছেন আপনারা অনেক কিছু বেরিয়ে আসছে আমরা এগুলি সব অ্যানালাইসিস করছি এবং ইনভেস্টিগেশনের স্বার্থে এগুলি আমরা ফিউচার অ্যারেস্টের জন্য আমরা কিছু এভিডেন্স কালেকশন पुलिस रौनि वानसुंगमुं फारुक हुसैन न पुलिस रिमानो तुबुई कक्सुमनि काहानके ते कुबुनि कग्रगबो कासय फायनाय हिनै आ पार्टी मुंगो करंजा ते खरकसा ब्राउन सुगारनि बानिया ख्लायनाय ताबु खारजा बिशालगढ़नि सिमे आशिषनि कक्थुम चिनि खरां।